Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler de la nomenclature des alcools. Qu'est-ce qu'un alcool? Les alcools sont des molécules renfermant un groupe hydroxyle OH fixé à un carbone hybridé sp3. Autrement dit, le carbone portant le groupe hydroxyle est lié à 3 autres atomes. Comment nommer un alcool? On identifie la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue comportant le groupe hydroxyle OH. On numérote ensuite la chaîne principale en donnant l'indice le plus petit au groupe hydroxyle. Une fois qu'on a déterminé la chaîne principale et numéroté ses atomes de carbone, on va pouvoir nommer la molécule. La nomenclature d'un alcool est composée de 3 parties, préfixe, nom de l'alcane, plus suffixe terminal. La chaîne principale est constituée de 4 atomes de carbone, donc le nom de l'alcane correspondant est butane. On ajoute le suffixe de l'alcool en précisant la position de groupe hydroxyle, 2. Le nom final sera butane de ol. Prenons un autre exemple. Pour nommer cette molécule, on doit tout d'abord déterminer la chaîne principale. La chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue comportant le groupe hydroxyle. La deuxième étape, on numérote la chaîne principale. Ici, il y a 2 numérotations possibles. On numérote de droite à gauche et dans ce cas, le carbone qui porte le groupe caractéristique OH prend l'indice 4. Ou bien on numérote de droite à gauche et là, le carbone qui porte le groupe hydroxyle prend l'indice 3. On va donc conserver la numérotation qui donne l'indice le plus petit au carbone portant le groupe hydroxyle. Maintenant, on peut nommer la molécule. Le nom de la molécule est composé de 3 parties, préfixe plus nom de l'alcane plus le suffixe terminal. Sur le carbone 4, il y a un groupe alkyle, un groupe éthyle. Donc le préfixe c'est 4-éthyle. La chaîne principale est constituée de 6 atomes de carbone. L'alcane correspondant est l'hexane. Le groupe caractéristique, le groupe hydroxyle, est porté par le carbone 3, donc 3-ol. 4-éthyle, hexane, 3-ol. On va essayer de nommer la molécule suivante. Tout d'abord, on détermine la chaîne principale. Ensuite, on numérote la chaîne carbonée. Il y a 2 numérotations possibles. Si on adopte la première numérotation, le premier groupe hydroxyle prend l'indice 4. Et si on adopte la deuxième numérotation, le premier groupe hydroxyle prend l'indice 3. Donc la bonne numérotation est celle qui attribue le plus petit indice au groupe hydroxyle. Maintenant, on construit le nom de la molécule. La chaîne principale est constituée de 7 atomes de carbone, donc l'alcane correspondant est l'heptane. Dans cette molécule, il y a 2 substituants. Le premier, c'est un groupe méthyle et le deuxième, c'est un groupe éthyle. Lorsqu'il existe plusieurs préfixes, on les classe par ordre alphabétique. Le nom de la molécule sera 3-éthyle, 5-méthyle, heptane, 3,4-déol. Nous avons 2 groupes hydroxyle, le premier sur le carbone 3 et le deuxième sur le carbone 4, 3,4-déol. Prenons un autre exemple. Tout d'abord, on doit déterminer la chaîne principale. La chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue comportant le groupe caractéristique hydroxyle. Ensuite, on numérote la chaîne. Nous avons 2 numérotations possibles. Si on prend la première numérotation, le groupe hydroxyle prend l'indice 5 et la double liaison, l'insaturation, l'indice 2. Et si on prend la deuxième numérotation, le groupe hydroxyle prend l'indice 5 et l'insaturation, la double liaison, prend l'indice 7. Donc on choisit la numérotation qui attribue l'indice le plus bas au groupe caractéristique OH. S'il y a égalité, et c'est le cas, l'indice 5 pour la première numérotation et l'indice 5 pour la deuxième numérotation, on choisit celle qui attribue l'indice le plus bas à l'insaturation. Une fois qu'on a déterminé la chaîne principale et numéroté les atomes de carbone, on va pouvoir nommer la molécule. Dans cette molécule, il y a 2 substituants, un groupe méthyle sur le carbone 6 et un autre sur le carbone 7. D'habitude, on construit le nom de la molécule par un préfixe, nom de l'alcane, suffixe terminal. Mais dans cette molécule, nous avons une double liaison, donc ce n'est pas un alcane. Donc le nom de la chaîne devient préfixe, nom de la chaîne principale, suffixe d'insaturation plus le suffixe terminal de l'alcool. Alors le nom de la molécule sera 6,7-diméthyle non 2-ine 5-ol. 2 groupements méthyle sur le carbone 6 et le carbone 7. 6,7-diméthyle. Non, parce que la chaîne principale est constituée de 9 atomes de carbone. Donc, le nom de la chaîne principale, c'est non. Nous avons une double liaison entre le carbone 2 et carbone 3. Donc, l'insaturation est portée par le carbone 2, 2-ine. Et le groupe hydroxyle est sur le carbone 5, 5-ol. 6,7-diméthyle non 2-ine 5-ol. السلام عليكم. رانا درنا لا فيديو كان الشرح اون فرونسي، دركا راح نعاودو لا ميم فيديو والشرح راح يكون بالدارجه.
Qu'est-ce qu'un alcool? ما هو الكحول? Les alcools sont des molécules renfermant un groupe hydroxyle OH fixé à un carbone hybridé sp3. الكحولات هما جزيئات يحتويوا على مجموعة الهيدروكسيل OH مثبتة في كربون يكون هبريدي sp3، معناتها لو كربون تاعنا يكون مرتبط بثلاث ذرات أخرى، معناتها عنده روابط بسيطة، ما عندوش روابط ثنائية ولا ثلاثية. Famille des alcools معناتها présence d'un groupe hydroxyle OH. Comment nommer un alcool؟ كيفية تسمية الكحول. الحاجة الأولى نبدأ بتحديد سلسلة الكربون الرئيسية. سلسلة الكربون الرئيسية هي أطول سلسلة التي تحتوي على الجروب هيدروكسيل. المرحلة الثانية ترقيم سلسلة الكربون الرئيسية. الترقيم الصحيح لازم نمدو أصغر مؤشر للجروب هيدروكسيل. في الحالة هذه نمدو له المؤشر 2، 1 2 3 4، ما نديروش الترقيم من هذه الجهة، وفي هذه الحالة راح يكون عندنا المؤشر 3 للجروب هيدروكسيل. بعد ما نديرو الترقيم نبداو في التسمية. تسمية الكحول فيها بريفيكس نون دو الالكان ولو سوفيكس تيرمينال. في هاد لا موليكول ما عندناش بريفيكس، عندنا برك نون دو الالكان وعندنا لو سوفيكس تيرمينال اللي هو لو سوفيكس تاع الالكول اول. اسم الالكان اللي فيه 4 ذرات كربون هو لو بوتان، ولو سوفيكس تاع الالكول هو اول. لازم نحددوا الكربون اللي يحمل لو جروب هيدروكسيل اللي هو دو اول، والتسمية النهائية راح تكون بوتان دو اول. نحو لو او فينال اللي جاي بعد الان. نشوفوا مثال اخر. نبداو بتحديد سلسلة الكربون الرئيسية. سلسلة الكربون الرئيسية هي أطول سلسلة اللي فيها لو جروب هيدروكسيل. ومن بعد نديرو الترقيم، نبداو من اليمين لليسار، بعد من اليسار لليمين. نخيروا الترقيم اللي يمدلنا أصغر مؤشر للكربون اللي يحمل لو جروب هيدروكسيل، اللي هو الترقيم اللي درناه من اليسار لليمين، يمدلنا لانديس 3 للكربون اللي فيه لو جروب هيدروكسيل. وكي نبداو من اليمين لليسار نلقاو الكربون اللي يرفد لو جروب هيدروكسيل عنده لانديس 4. دونك هذا هو الترقيم الصحيح. نبداو التسمية. عندنا جذر الكيلي إيثيل في الكربون 4، نكتبوا 4 إيثيل، ومن بعد نروحوا نكتبوا اسم السلسلة الرئيسية، ومن بعد نروحوا نكتبوا اسم سلسلة الكربون الرئيسية اللي فيها 6 ذرات كربون واللي هي ليكزان، ومن بعد نروحوا نكتبوا رقم الكربون اللي فيه لو جروب هيدروكسيل 3، ومن بعد نكتبوا لو سوفيكس تاع الالكول اللي هو اول، 4 إيثيل إكزان 3 اول. نشوفوا مثال آخر. دايما نبداو بتحديد سلسلة الكربون الرئيسية ومن بعد نبداو الترقيم. نرقموا من اليسار لليمين ومن بعد من اليمين لليسار. كي نبداو الترقيم من اليسار لليمين نلقاو أول كربون فيه لو جروب هيدروكسيل هو الكربون 4، وكي نبدا الترقيم من اليمين لليسار نلقى أول كربون فيه لو جروب هيدروكسيل هو الكربون 3. دونك الترقيم الصحيح هو اللي يمدلنا أصغر مؤشر للكربون اللي يرفد لو جروب هيدروكسيل. نسميو دوكا المركب. عندنا سلسلة الكربون الرئيسية فيها 7 اتوم دو كربون، معناتها ليبتان. عندنا جروب ميثيل في الكربون 5 وعندنا جروب ايثيل في الكربون 3. يكون عندنا عدة جذور كي نجو نكتبوهم باغوردر الفابيتيك، معناتها الايثيل يتكتب قبل الميثيل. 3 ايثيل، 5 ميثيل، هبتان، ومن بعد نكتبوا لو سوفيكس. هنا عندنا دو جروب هيدروكسيل، الاول في الكربون 3 والثاني في الكربون 4. 3 4 ديال، درنا دي خاطر عندنا زوج لي جروب هيدروكسيل. نشوفوا المثال التالي. نحددوا سلسلة الكربون الرئيسية. سلسلة الكربون الرئيسية ماشي شرط تكون بشكل خطي. سلسلة الكربون الرئيسية هي أطول سلسلة اللي فيها الكربون اللي يحمل الجروب هيدروكسيل. نديروا الترقيم، نرقموا من الجهة اليسرى لليمنى ومن بعد نرقموا من الجهة اليمنى لليسرى. إذا بدينا الترقيم من الجهة اليسرى راح نلقاو الكربون اللي يحمل الجروب هيدروكسيل عنده لو نيميرو 5، وإذا بدينا من الجهة اليمنى نلقاو الكربون اللي فيه الجروب هيدروكسيل عنده نيميرو 5. كيف نحددوا وراه الترقيم الصحيح؟ نشوفوا لا دوبليزا. كي نبداو الترقيم من الجهة اليسرى لا دوبليزون نلقاوها في الكربون 2، وكي نبداو الترقيم من الجهة اليمنى نلقاو لا دوبليزون في الكربون 7. إذا كان عندنا تساوي كيما هنا نولو نشوفوا الخيار الثاني اللي هو لا دوبليزون. لازم لا دوبليزون نمدولها أصغر مؤشر. دونك هذه هي لا بون نيميروتاسيون ولا الترقيم الصحيح. عندنا ان جروب ميثيل في الكربون 6 وان جروب ميثيل واحد اخر في الكربون 7. نبداو التسميه. عاده كي نسميو لي زالكول نبداو بالبريفيكس نون دو الالكان ومن بعد لو سوفيكس تيرمينال. في هذه الحاله عندنا دوبليزون. في هذه الحاله راح نديرو بريفيكس نون دو لا شين برينسيبال، اسم سلسله الكربون الرئيسيه، ومن بعد نديرو لو سوفيكس دان ساتوراسيون. لو سوفيكس دان ساتوراسيون هو لو سوفيكس تاع الالسان، ومن بعد نديرو لو سوفيكس تيرمينال اللي هو يكون لو سوفيكس تاع الالكول اول. الاسم راح يكون 6 7 ديميثيل. عندنا ميثيل في 6 وميثيل في 7، معناتها عندنا زوج ميثيل اللي هي ديميثيل، واحد في 6 وواحد في 7.
ومن بعد اسم سلسلة الكربون الرئيسية نون اللي فيها 9 اتوم دو كربون. ومن بعد نحددو لا دوبل ليزون وراهي. لا دوبل ليزون راهي في الكربون تبدا في الكربون 2 دونك نديرو 2 ان هو لو سوفيكس تاع لانساتوراسيون ولا لو سوفيكس تاع الالسان. ومن بعد نروحو لو سوفيكس فينال لو سوفيكس تاع الالكول. الالكول اول راه في الكربون 5 دونك نكتبو 5 اول. 6 7 ديميثيل نون 2 ان 5 اول.